Bokwa banda. Hey. Halo, hey, tangki mau dijo. Kau pengen kancol, hey. बाप रे बाप कौन रे जोय कौन रे मोते नाली आखी तो कहू सोड़ा मुती बासी किनु मोते डरो छु नहीं मोते डरो छु ए जोय डायरेक्ट तो रेक बहुत कर दे हां बोवा बांडी ये बापा ये बोवा ने कौन कर रे इरे लिटी मारू ठीक है पार ये बापा Oh my god. Wow, no. WhatsApp, Facebook, Instagram, Chrome browser. आजकल रो सिंगल पिला सीटा का यूज करबे भगवान ये भगवान आको कौन करबे रे एटा छोटो छुआटा आको मार देले मते बहुत पाप मिलबो छोड़ा नरकर भी जागा मिलबोनी मते आको कौन करंता Yes! अरे झियो कांदल हो तते मु मारिबि नी तते मु ठीक जगह नी पहुंचे दिबि बुझिलु कांदल माय गॉड तते मु नागेश्वर प्रधान करे देई देबि बुझिलु तांको करे पोजिशन आंती बोली केते गुणी करेटी होम यज्ञ डॉक्टर औषध भी खाई सारे नीलो किंतु पोजिया हो नांती सेई नागेश्वर प्रधान कर नै तो छाड़ी देले मते बहुत पैसा मिलियो आ तू मो टंका पेड़िलो चलो झियो से नागेश्वर प्रधान कर नहीं तो छाड़ी देवी चल कहीं देखी ना तोर बाबा আসো সেট নেব সেট মকমলি সেট মলিপুল সেট চম্পা ফুল সেট জাসমিন সেট আসো দেহরে লাগাইলে পুরা ঘমকি যা হেন্তা সেট আনতে আয়রন ভাই না হ্যাঁ কাଣା কହୁଛ লাগি গলা রে লাগি গলা রে মোহর মোহ মোহ বাসুদিব বালি বজারে যাউছিলে রে দেহ সারা লগেইব দেহ সারা লগেইব
আসো জলদি জলদি আসো কেন কেন বার পলে যাচ্ছ হ্যাঁ আসো আসো মার লাগাও দিবে আসো জলদি আসো হ্যাঁ সরি গলে মিলব নাই কেতে ভ্যারাইটি সেট আনছে মলি বাসনা চম্পা বাসনা জাসমিন বাসনা দুই বাসনা সেট আনছে সকালে ধরে লাগাইলে বাবু মতে বঞ্চাও বাবু মতে বঞ্চাও বাবু काय हेला रे बाबू मत बचा बाबू मत बचा से लोक मत जीवन मारी देव बाबू किया तो मारी दवा मत बचा बाबू किया तो मारी दवा किया तो मारी दवा रे बकवा से गुंडा मते मारिबा को मोर पीछा करछे बाबू गुंडा आसुचे हां बाबू बाबू मरी गले बुआ एला कोटे काम कर बाबू आ दे लैट्रिन আছে लैट्रिन बजा लुचि पड़ से ठीक আছে बाबू তাকে বুঝাই দেবি হেলা যা লুচি পড় আসু কেনতা গুন্ডা সমিতি সোড়া মার কাম হই করবি না सेंट वाला अबे तो হবে এই রাস্তারে গোটে টকা তাই যাই আসিবে তুই তাকে দেখিছো লালা হিরাই সেন্ট वाला अबे तो হবে टोका टोक के नहीं देखला रे बाबू दुईटा बुड़ी के देखली এই সেন্ট वाला বহুত আগে বুলাবরি কথা কইবে এই রাস্তা দেই গোটে টকা হবে তাই যাই আসিলা তুই তাকে দেখিছো লাহিবে अबे तो হবে সে পিলাটা গলা করে कहबे सेट वाला मोर बाके तो कते टोका टोकी बुढ़ा बुढ़ी दंगड़ा दंगड़ी सब सेट किनबा के आसबे बाबू मैं कार कथा कहबे ए सेट वाला बहुत तो सेट करबा कथा कहबे এই রাস্তা রে গোটে টকা পে 7-8 বছর টকা দাই দাই আসিলা তুই তাকে দেখিছো না আহিবে আবে বহুত তো ঘরে বসে তো বাপা বাকু মারি দেবে এতে মারিবাকু সে পিলার পছরে যাଉଛି আমি কো হবে সে পিলাটা গলা করে আমি কো হবে সেট वाला ए पटकला बाबू सत कुछ ए पटकला हां এই কথা মে সেট वाला हां বহুত আইল আসিবে আবে তুই যদি মতে বিছ কইতুব मिस নাই कहबे আবা এরিয়া রে हां কেবে বি সেট বিকি পারি বলিবে আবে সেট वाला কেবে বি বিকি পারি বলি আসুতি মে সেট वाला आंध्रा पलाबी আই সেট वाला আন্ধ্রা নয় কি ওড়িশা নয় কোন এরিয়া রে বিকি পারি বলি ওরে বল কইছিবে এ ভাইরাম আরে ভাইরাম চৌধুরী আবে সেট वाला हां এই কথাটা যেমিতি তো মনে রই যাবে বহুত আইলা আসুছিবে আবার সতরি যাবে আবার তো সতরি যা নহলে সব বলি দেবে এ তারিখ করতে আরে তো মুন্ডর গটি সব আলাদা করে দেবে আবার বলি ভৈরব চৌধুরী বে
ভৈরব চৌধুরী বউ রাখি গলে দেবী সেটমালা আবে বলরে বল করছি তোর সু তোরি যা নহলে শোনা গন্টির মুটা সবু অলগা করতে দিবে হ্যাঁ ভাই বউ তাহলে আসুছে ভাই সেটমালা মনে রাখবে নহলে এ তারুয়া কটারি বহুত জীবন নেই যাবে ভাই সেটমালা মনে রাখবে মনে রাখ ষোলা পাপি ষোলা কুমড়া ষোলা মূলা ষোলা বাইগন ষোলা মতে হেন্তা করছে ষোলা পাপি 8 লাখ যাই বুড়ি বুড়ি খাইবু টিয়া টিয়া হাগে মতে মরবু মতে হেন্তা করছু না খদ লিগা যাই উচকে মরবু এই ষোলা কুকুর দিনে মোর আমার সঙ্গে দেখা হেবু মর না শালিম পাই নেই সে জুকেঙ্গা নেই ষোলা যা পোড়া গাডরু আর খেলবার যাইছিল আরে বাবু বাল চালিয়া আরে বাবু তোতে খাসি পুরা মারবার গড়েও তোলে বাবু বাবু সেগুটা ହେଲା ମୋ ନିଜ ମାମୁଁ ମୋ ଅଜା ମୋ ମା ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ପାହାନ୍ତିଆ ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇ ଆଉ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ମୋର ପିଛା କରୁଥିଲା ବାବୁ ହଁ ମୋର ପିଛା କରୁଥିଲା साट के चिरी दला बाबू ए मैं सोमले ही ए दुनिया रे एंता पाबे लग अचल गोटे परिवार के चारकार कर देला हो ठीक है बाबू चल मुई तोर हुदा पकने चाड़ी देबे हाँ बाबू मो घरକୁ ଗଲେ ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆସିବି ବାବୁ मोर संगे आसबो मुई तो सबु बेले व्यापार करी बुलवा लग बाबू मोर घर ही तू जाई पाटा पड़ीबू तो ଠିକ ଅଛି ବାବୁ पिला बोलता आज्ञा एला तोर ना खाई ना बाबू ପୁନା ହେଲା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ मनोज प्रधान हो ठीक है बाबू चल मोर घर ही तू जाई पाटा पड़ी बेला आ दे बेटी पता दर ଠିକ ଅଛି ବାବୁ जा आ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କେବେ ତୁମ ପୂଜା ବିଧିରେ ହେଳା କରିନି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମତେ କି ଶାସ୍ତି ଦଉଛ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି ପ୍ରଭୁ କାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମୋ କଳରେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅ ଏତିକି ମୋର ଗୁଣି अरे कोठी अछ अरे मो कथा टिके सुन अरे प्रतिमा अरे कोडी गलो अरे मो कथा टिके सुन अरे प्रतिमा अरे प्रतिमा तमर सब खाली पूजा 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 से जगन्नाथ कौन करछंती बा कोन देछंती तमे ताकू सब बेले पूजा करछो एई कपटा को पूजा कर प्रतिमा एडी को काछर गंडई ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ସଦା ନମସ୍କାର ପରି ଗାଳି ଦଉଛ ଯେ ଠାକୁର ଛମା ତମର ସମାଜ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସତରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତମେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛ ଆଉ ତମ ଡାକ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ବାହା ହୋଇ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ତମ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କପଟା ଠାକୁର ପ୍ରତିମା ତମର ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିବି ହଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିବି ତମେ କଣ କରିଛ ଭଗବାନ କଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ପୁଅকে ଯଦି ଦେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସିନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅକେ ଯଦି ଦେବେ अरे ठीक अच्छे प्रतिमा अरे ठीक अच्छे यही कालिया ठाकुर जदि आम वंश रखा यही वर्ष को भीतर पुणे झटे देवे ताहले मु ठाकुर बोली मानबी न हेले सीधा मंदिर टेकी नहीं
ମୁଁ ହଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିବି। ହଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିବି। ये बापा बोका बांडी झियो आलो ए झियो कौन पाए कांतु लो ए तते मु मारिबिनी कहली परा हैं कौन पाए कांतु या आहा जानी छिलो कौन पाए कांची मु सब जानी छी या ओ ठीक अछि लो तू गीत सुनबु की गीत सुनबु ओ ठीक अछि लो तो पाए गोटे गुलु गुलिया गीत टिए गाई देबी आ ठीक अछि ले झियो सुने ओ माय गॉड ये गुदलू गादलू पुदलू पादलू टुमको टुमाटा ये गुदलू गादलू पुदलू पादलू टुमको टुमाटा लाल गुलाबी की कौनचा कर भुसको भुसाटा ये लेगरे लेगा गाड़ी के जल्दी भोगा नाकड़ी के बैगन क्या डालो अरे नागेश्वर बाबू आपण बाबू नमस्कार नमस्कार। आज्ञा माँ नमस्कार नमस्कार गुपु गुबा हाँ अरे असिकला बाबू तमें कौन छुआ को धरी जाऊच कड़े आ छुआ कहार नागेश्वर बाबू एई 6 टकार मु भी जानिनी आज्ञा माँ तारिणी कुटार बसी माँ माँ आ बोली कांदुथिला मु ताको संगरे नै आसी आ हेले असिकला बाबू आज्ञा ए झर जन्मकारी मारो ठिकाने के जानिच नाही नागेश्वर बाबू मु किछि जानिनी आज्ञा हेले असिकला बाबू आज्ञा तमें कौन छुआ को धरी एका एका जाऊच कड़े ये कथा कोन की नागेश्वर बाबू ये कथा कोन की नागेश्वर बाबू आज सकाळ आज्ञा मु मेडिकल को जाइथिली सुनिबा को पाइली आम एई सहर रे गोटे अनाथ स्कूल अछि बोली मु कौन करबी नागेश्वर बाबू आए एई झोकने मु अनाथ आश्रम रे छाड़ी देबी सेठी हस खुशरे रहइबो आ चल छियो समय ही गलानी प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करी तांको सिंदूर टिके तम थारे लगई देबी बुझिले चल छियो ଶୁଣୁଛ ସେ ଯୋଗ ମାଗି ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆମ ପଛେ ଯୋଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତମେ ଠିକ କହୁଛ ପ୍ରଥମା ସେ ଝିଅକୁ ମାଗି ଆମ ପରିଚୟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ, ତାହେଲେ ମାଗ। ये नागेश्वर बाबू मु तार आसी आज्ञा सिया टिके मोर अर्जेंट काम अच्छी हाँ आज्ञा 61 हाँ आसी नागेश्वर बाबू आसी आज्ञा ଶୁଣ ଅସିକା ବାବୁ ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ अरे नागेश्वर बाबू कौन कहबार अछि आज्ञा हाँ असिकला बाबू किसी कहबार अच्छे तुम तो जानिछ आमर बाहे प्राय 12 वर्ष बीतीगला प्रभु आम कड़े पुओ के झीटे देनी कौन पाई देबी आज्ञा टिके परिश्रम करबा को पड़िबो तेणु आम कहूँ से झील को आमको दे दियो अरे दे दियो असिकला बाबू अरे दे दियो ओ माय गॉड गुबु गुबा कौन कहलो नागेश्वर बाबू आपण ए झिकु पसिया झिक रखिबे हाँ असिकला बाबू आम तोर बापा माँ है झील को स्नेह ममता देबू अरे दे दियो असिकला बाबू अरे दे दियो हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ प्रभु ये क्या हुआ आलो ए टांगरे मुड़ी झियो आलो ए टांगरे मुड़ी झियो तू कहू जन्म के पुण्य करथिल मा सांगे सांगे नागेश्वर प्रधान कर झियो हो गलो जाल झियो तो बापा माँ पाख को जा धन्य धन्य असिकला बाबू मु तुमके के उपहार देई तुम ठार ऋण मुक्त हेबी मु किछि बुझी पारुनी ଶୁଣ ମୋ ଗଳେ ରତ୍ନରେ ଅଛି କାଲିର କାଲିଲ ଯେତେ ଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲଗାଣବ ସେ ମୋ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦେବତା ହରଟିକୁ
पुरस्कार भाବରେ ଦେଇଦିଅ। ठीक अच्छे प्रतिमा तुम जिते बड़े देवा को कौच मुझे हार पुरस्कार भाव में दे दौचे आसिक बाबू हाँ आसिक बाबू तुम्हें साक्षात देवता मुझे 1 कोटी टंका रत्नहार आपन को उपहार भाव दौची अरे नियो तो आसिक बाबू अरे नियो ये नागेश्वर बाबू मते एते छट करणी आज्ञा से सब मु कौन करी जाए अरे आसिक बाबू हाँ अरे नियो तुम जदि नब ताहले मो मन को गस्त हस्ट हम अरे नियो कहछि परा मो ना हॉस्टेल मानती मो माई पिला कहीं ना आज्ञा से सब मु कौन करी जाए अरे आसिक बाबू वाय अरे खुशी खुशी दौची अरे नियो कहछि परा सतरे दउछन्ते तो आज्ञा सतर दौची आसिक बाबू सतरे तो आज्ञा अरे आसिक बाबू आज्ञा अरे मो कथा को विश्वास लगुनी ना विश्वास लागुनी अरे नियो कहछि परा हट अरे नियो आसिक बाबू हट न अरे आसिक बाबू अरे नियो तू जा रे अरे प्रतिमा अरे तुम ठीक को ଆରେ ନିଅ ଖୁସିରେ ଦଉଛୁ। सतरे तो आज्ञा हाँ आसिक बाबू अरे मो कथा को तू विश्वास लगुनी ना विश्वास लागुनी आज्ञा अरे नियो कहछि परा सतरे आज्ञा सतर दौची ए बापा गुपु गुबा ओ ठीक अछि आज्ञा आपण दउछन्ती जते बेले रखी रे भी आउ दियो आज्ञा ए टेक्नोलॉजी दियो आज्ञा ये नागेश्वर बाबू मु चलास आज्ञा सिया टिके मोर तुम कहली आज्ञा 162 टिके काम अछि आउछ आज्ञा नमस्कार नमस्कार सीधा तो कहली आज्ञा मां नमस्कार ନମସ୍କାର। हाँ गुकु गुबा नमस्कार आउछ आज्ञा अरे आउछ आज्ञा अरे जानतो आउछ आज्ञा अरे जानतो आउछ आज्ञा ओ ठीक अछि ओके आज्ञा बोको बंडा आज्ञा प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ मु तुम महिमा को नबुची बहुत किसी कही मत क्षमा कर दिंतु प्रभु मत क्षमा कर दिंतु अरे प्रतिमा अरे मो झीको टिके मकड़ दियो मु भी ताकू टिके गेल करी ହଉ ନିଅ। आलो छो आलो कहीं केंचो आलो कांति नहीं तुम ताकि जोड़ी झिलाई देबो ମତେ ଦିଅ ତମେ ବୁଝେଇ ପାରିବନି ମୋ ସୁନା ନେଇକି ଦିଅ ମୋ କଥା ହିଁ ବୁଝିବ ओ ठीक अछि प्रतिमा ताहले नियो ଦିଅ। ଆରେ ତୋ ସୁନା ଯୋଉଟା ପରା ଆରେ କାଳେ କେମିତି ରେ ମା କାନ୍ଦିରେ ମା ମୋ ସୁନା ନେଇକି ଯୋଉଟା ପରା